Singapore kairada nilai 4 nomor jitter aku oke lekan heran tetapi तुम्हारे सामने है बना तो गोल बेटल सीचे बकरा किलोमीटर एकाल के तहना जेतु हमारा सेमीफाइनल मैच का सामान है जहां तक को गोहा विभिन्न को टिकट को बड़े बड़े गोल में एकाल के फुटबॉल का क्रिकेट के मजा में मुझे जहां 3 रे गोल ही जहां 3 रे गोल नहीं है और लेते जेतु इन पूरे भाई है लेकिन अब हम बड़ा तो इंडिया बना जेतु पूरे भाई आले सेंड बना लेते बहुत देर तक मैं जरा पता आपको तो पहली मैच के आगे तो आले सेंड तो आगे ना itu anak itu orang Islam अभी तक चरक मेला जरूर पता करते हैं अभी तक चरक मेला जरूर पता करते हैं और दिल लगाते हैं इधर चुड़ैल करते हैं अभी तक चरक मेला जरूर पता करते हैं दिल लगाते हैं इधर चुड़ैल करते हैं और खिलाड़ी का मैच बीच गोल गोल करते हैं और तीन रे व्यू गोल होने के लिए ठीक है तो कहते कि तुम्हारे सामने होल बना नहीं बड़ा रे वहां से फाइनल मैच रे जगह जगह फाइटर चेक गोल गोल कथा को सिर्जा तो बोना चढ़बे अरे फाउल पछले के जा नासे ना टकलाओ पहले हमारे फ्री किक शॉट पे हटाने टीम जेके फाइटर पछले के जा नंबर 13 जहां की सभी रेड स्पॉट पे जा लड़का जाता देना वो बाबलो हम नहीं मारेंगे चलिए मैं स्वागत करता हूं टूर्नामेंट में जुड़े हुए सभी दर्शकों को लाजवाब खेल का मुजाहरा हो रहा है लेकिन तारी ये मैच से किसको मिलेगी जीत बड़ी फेस करेंगे इस साल के लिए इसी मैदान में जंग अगर दिन की दुटी टीम को के जेल में खेला है टूर्नामेंट चूड़ांत सेमीफाइनल मैच अगर भारतीय शॉट टीम लीडर हाथ लिए चले दारुण गोल कीपिंग सुंदर शॉट का छिड़ा की पहल होते किंतु सही गोलकीपर जीतल लोहा मदन गोलकीपिंग करছেন কিছু তারকা গোলকিপার আর দুই দলের পক্ষ থেকে বল শূন্য অবস্থায় প্রথমার্ধের খেলা চলছে ফলাফল দুটো টিমের পক্ষ থেকে 0-0 জয় লাভ করবে অনেক কিন্তু প্রশ্ন থাকছে আমি সেই কথাটি সব জায়গাতে বলি দাদা যে খেলার জন্য টিভি পর্দায় চোখ রাখা যায় যে খেলার জন্য অনেক দূর থেকে আসা যায় সেই খেলা ফুটবলের যুদ্ধ কিন্তু হচ্ছে এটার জন্য আমি একটাই কথা সব জায়গাতে বলি আমি সবাই ওড়িশাবাসী ফুটবলকে অনেক ভালোবাসি দাদা আবার সুযোগ তৈরি লেখে টিম সংগঠন আক্রমণ লক্ষ্যে কিন্তু আবশ্যকতা রয়েছে দুটোর পক্ষ থেকে যে একমাত্র মন্ত্র থাকছে ফুটবল রণাঙ্গনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল জেকে ফাইটার বনাম সবি রেফসি জয়লাভ सभी रेफसी नंबर 15 सुंदर तैयारी लक्ष्य सुंदर कवरी सभी रेफसी सच गुड सेंचुरी কিন্তু টিমের পক্ষ থেকে কমারের সুযোগ নিলেন আক্রমণ লক্ষ্যে আমি সব জায়গাতে সেই কথাটা বলি দাদা আমি সবাই ওড়িশাবাসী ফুটবলকে অনেক ভালোবাসি দাদা আমি সবাই ওড়িশাবাসী ফুটবলকে অনেক ভালোবাসি আমাদের শিরায় কিন্তু শক্তি রক্ত প্রবাহিত হয় দাদা আমাদের শিরায় কিন্তু শক্তি রক্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু সেই রক্তের মধ্যে ফুটবল প্রবাহিত হয় তার প্রতিফলন তার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখছি এই মাঠে চতুর্পাশে যেভাবে দর্শক মন্ডলী এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ যে সমস্ত দর্শক মন্ডলী টুর্নামেন্টের জন্য এসেছেন টুর্নামেন্টের কাছাকাছি এই মাঠের কাছাকাছি এসেছেন সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন ভালোবাসা পাচ্ছি আবার কি হবে আমাদের ইভেন্ট সেই খেলোয়াড় তারকা খেলোয়াড় বাম্পার কিন্তু মিস করেছেন এখানে খেলে আপনাদের যেভাবে খেলা চলছে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত দিনের চূড়ান্ত সেমিফাইনাল ম্যাচ কিন্তু এখানে little bit pressure ahead the team meeting. This is last crucial match the team meeting Jaka Fighter versus SRFC who qualifies the question arising to each and everyone. Now all
human beings, judgment of all human beings. Touchwell straight to the goalkeeper. Easy approach towards the goalkeeper. Number 6 once again. Sliding attempt. Sliding attempt. The team from the right side. The team defense is taking the team players. Jagavatar. Suddenly players from the right flank. Right winger. Sensible release from the a challenging match in this crucial match, definitely. Once again, I would like to each and everyone who have completely dedicated, who have completely cooperated for this tournament, all sponsors, all supporters, all team partners, all business partners, all YouTubers.